sir. Yes, sir. Permission to live. Permission to live. Yes, sir. Nakadula. Exit straight. Okay. Ay, ka muna. Pero sure po kayo doon. Oh, yan lang yung mga diagnostic. Tsaka ano, yan ang medium na pinag sa ina. Pwede po. Ito, sigurado kang kita. Ay, ano, 5 feet sana, Angeles, ano? Yang Angeles. Ayun, nakalagay po. Apining Roas yan, Manuel A. Roas. Highway, ayan o. Para Diagnostic Laboratory. Clark, ayan o. Ayan o, malapit kay Kai Kano. Kaining SM Clark, ayan o. Malapit kay SM Clark. 5 minutes. Siguro. Ano, para yan? Ay, ma'am, may parihan. Ayan, yun. Ayan, para yan, Ayan, yan. Jollibee. Ayan, yan. Yung Jollibee na yan, parihan yan. Yan. Naano ko na. Ma'am, sandali lang. Yung sa live ah. Yan. Ay, ting 50 mo. Oh, pag may tinatanong dito, may bayan. Ayaw mo? Oh, sige, bahala ka.